guys, balik lagi ke channel aku. Dan hari ini kita bakal interview sama artis yang luar biasa, meranin tokoh Tris dalam film Divergent. Kita sambut Sheila Woody. Thank you guys for having me. Jadi pertanyaan pertama nih, gimana kabarnya dan apa kesannya untuk Indonesia pertama kali? So she asking you like how's your condition first, and then like how your first impression in Indonesia. My condition for right now is great and wonderful, and this place is really beautiful. Jadi untuk kondisinya sangat-sangat baik, totally baik banget. Dan untuk di Indonesia sendiri dia tuh beneran terkesan karena keindahan Indonesia nih kak. Oke. Ada nggak nih makanan favorit yang di Bali yang bikin Mbak Sheila kayak nagih gitu? Oh, so what's your favorite food in Bali, like that you already try it before? My favorite food in Bali so far is, you know what it's called? Jingo rice with mixed combination. Yeah, that's unique food to me, unique flavor that I love so much. Jadi makanan favorit dia tuh yang dari pertama kali dia coba itu nasi jingo dengan berbagai macam lauk pauknya yang dicampur. Jadi itu yang bikin dia tuh ngerasa ini unik banget pertama kali dia coba, dan itu jadi favoritnya dia. Oke. Balik lagi nih ke topik awal nih guys kita. Kira-kira apa yang bikin Mbak Sheila ini tertarik buat meranin karakter Tris ini dalam film Divergent? Okay. So what you really made you interest that you decided to get the casting for being Tris in Divergent? Because when I read the script, the character Tris is very unique because she not a superhero, but she face a lot of physically challenge. Jadi Mbak Sheila ini tuh tertarik karena pas dia baca skrip itu dia benar-benar ngelihatnya tuh si Tris ini tuh dia tuh unik banget. Dia bukan superhero tapi dia harus menjadi karakter yang cukup menantang, terutama untuk fisik karena ini film action gitu Mbak. Oke. Kira-kira ada nggak adegan tersulit dalam film ini? So the most harder scene in this film you already did. What is? The most hard one is when I have to jump from the train to the rooftop building because it's really hard. Oke, jadi scene paling berat untuk si Sheila ini sendiri tuh di mana ada scene yang paling ikoniknya tuh Mbak, yaitu di mana si Sheila harus lompat dari kereta ke rooftop atau lantai paling atas gedung bertingkat. Begitu. Itu meranin sendiri atau pakai pemeran pengganti kira-kira? Is it you did by yourself or you have your own stuntman to did the scene? No. I did it by myself because that's the part of the challenging, right? Jadi itu beneran dia meranin sendiri Mbak. Jadi yang dari lompat ke gedung itu dari kereta itu dia peranin sendiri karena itulah dimana tantangan bagi si Mbak Sheila ini. Oke. Jadi dia ini suka tantangan banget gitu loh Mbak. Karena I think it's your first experience to do
action movie, right? Yes, that's why I'm very enthusiastic for this movie. Jadi bener Mbak, karena challenge dari action movie itu sendirilah yang bikin dia tuh antusias banget buat meranin Tris di film Divergent ini. Oke, bagus banget. Kira-kira ada gak kayak momen di balik layar yang bikin terkesan gitu buat Mbak Sheila? Okay, Shalon. So she asking about like in the behind the scene, what's the part really memorable for you behind the scene of this movie? We were like a family. With the crew and the cast, everything is fun and they are very supportive to me. Oke Mbak, jadi Shalon sendiri tuh bilang kalau di belakang layarnya tuh kru, staff sama aktris sama aktornya tuh bener-bener kayak keluarga. Mereka tuh syuting mungkin yang hampir 24 jam itu beneran seru banget, dan karena mereka serasa kekeluargaannya tadi tuh, jadi ya itu buat dia tuh semuanya tuh memorable banget, sangat-sangat diingat sampai sekarang bahkan. Oke. Kira-kira gimana gitu cara Mbak Sheila ini bangun chemistry sama Theo James? So Shalon, how you build the chemistry between you and Theo James as the Tris and also four? What makes you really have a good chemistry with him? So actually, before we are filming this movie, we actually meeting a lot to build our chemistry for this movie, like going to set before actually filming. Jadi sebelum mulai syuting, mereka tuh udah banyak ketemu di luar, udah banyak kegiatan yang udah dilakukan di luar untuk bangun chemistry mereka sendiri. Bahkan sebelum beneran syuting di tempatnya Mbak, mereka juga tuh kadang mereka juga sering ngobrol, jadi mereka duduk ngobrol, ngebahas karakter dan lain-lain gitu. Oke. Pertanyaan terakhir nih buat para penonton. Apa yang bikin mereka harus nonton film Divergent ini? So for the viewers, what the reason that really they should watch the Divergent movie? They should watch this movie because it is a lot of combination with emotional and physical affair, you know. Jadi teman-teman viewers kita, kalian wajib banget nonton Divergent ini karena itu bukan hanya sekedar action movie guys, tapi ada kesan di film ini dari emosionalnya, dari fisiknya, karena ini film action tersendiri. And beside that, I know you all girls love to see the beautiful face of Tay James, right? So you must go watch. Nih viewers terutama untuk para cewek-cewek, kita juga sih sebenarnya ya Mbak ya. Kalian wajib nonton Divergent ini karena itu yang pecinta-pecinta yang ngekerasin Mas Theo James nih wajib nonton Divergent untuk melihat bodinya, wajahnya yang tampan itu. Oke guys, mungkin cuma sampai di sini untuk sesi tanya-tanyanya karena waktunya nggak cukup ini ya. Dan untuk Mbak Sheila, makasih banyak udah mau datang dan ditanya-tanya. Okay, Sheila, thank you very much because you already be here to get interviewed by us, and thanks a lot for coming in Indonesia and have a good day in Indonesia also. Thank you, Ellie. Thank you to both of you. Oh, kalau kalian sadar, Mbak Sheila ini
juga pakai batik loh guys. Okay, so actually she a bit late to realize that you wear batik from Oh. Indonesia. Can you show the viewers what you wear? I wear this batik, yes, from your country traditional. Oke, dia tuh suka banget guys batik yang udah dia dapat dari Indonesia karena ini pakaian tradisional Indonesia, dia tuh sangat-sangat happy menggunakannya. Do you like the color and the pattern in this? Yeah, it is really nice color and the pattern also really cool, very traditional, very cultural. Oke, dia tuh suka banget warnanya terus motif batiknya karena itu tradisional banget menunjukkan kebudayaan Indonesia gitu teman-teman. Tuh guys, makanya kita harus bangga punya batik. Ini juga pakai batik. Oke guys, sekian untuk interview hari ini. Kita bakal ketemu lagi di interview selanjutnya. Bye bye. Iya. Thank you. Thank you.